ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆଜି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଲ୍ପିଜିରେ 5 କେଜିଆ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆଇଓସିଏଲ୍, ବିପିସିଏଲ୍, ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ ଏ ତିନୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଆମର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି ଏବଂ କେବଳ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇକିରି ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସେମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ୟାର ଟୋଟାଲ 5 କେଜିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ୟାକୁ ଟୋଟାଲ କିଣିକି ନେବାକୁ ହେଲେ 1537 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ। ୟାକୁ ରିଫିଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ 593 ଟଙ୍କା। ଇଏ କେବଳ କମ୍ପାନୀ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ। ବାହାର ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁଛି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ସିଲିଣ୍ଡର ମାର୍କେଟରେ ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ସେଇ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଫିଲିଂ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ସିଲିଣ୍ଡର ଆଇଓସିଏଲ୍, ବିପିସିଏଲ୍, ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିକି ନେଇଥିବେ ସେଇ 5 କେଜିଆ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଏଗେନ୍ ଆଣିକିରି ୱାପସ କରେଇକିରି ପୁଣି କମ୍ପାନୀର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଲରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ହଁ ହଁ, ଆଇଓସିଏଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଇଓସିଏଲ୍ଠୁ ନେଇକିରି ଇଏ କରିବେ। ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇକିରି ସେ ଯୋଉଠୁ ନେଇଥିବେ ସେଇଠି ନେଇକିରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଆଉ ଯଦି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଧର ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ ମୁଁ କଟକରୁ କିଣିଛି, ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପାନୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ କମ୍ପାନୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ। ଇଏ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆଣିବେ, ସେ ଆପଣ କହିବେ ରିଫିଲିଂ କରେଇଦେବେ, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ହିଁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଆଜିଠୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଏବଂ ବିତରଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାସିଲିଟି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ବାବଦରେ ଟିକେ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ এই ଫାସିଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। এই 5 କେଜିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ନେଇପାରିବେ, ସିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି କାରଣ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଡିଲର ନେଇଛି ତାର ଏଜେନ୍ସି, ସେଇ ଡିଲର ପାଖରୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ନାଇଁ, ଯୋଉଠି ଯିଏ ଖୋଳ କରିବ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦଉଛୁ। ଆପଣ ଅନୁଗୁଳରେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ବି କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ବି ଦିଆଯାଉଛି। କ୍ୟାମ୍ପରେ ବି ନେଇପାରିବେ, କେବଳ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ସେଟା ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ନବ, ଆଉ କଣ ବେଶୀ କଣ ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ନବ, ଗୋଟିଏ ନବ। ରିଫିଲିଂ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ନବ, 3 ଦିନ ପରେ ବି ରିଫିଲିଂ କରିପାରିବ, 5 ଦିନ ପରେ ବି ରିଫିଲିଂ କରିପାରିବ। ହଁ, 593 ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନୂଆ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନବ ତାହେଲେ 1537 ଟଙ୍କା। 1537 ଟଙ୍କା।
किछि डॉक्यूमेंट्स नहीं खाली आइडेंटिटी कार्ड मु जन स्टूडेंट रेभेन्सा कॉलेज में पढ़ुची तार स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड था मु जन लेबर माने मोर लेबर कार्ड था बस सेटिक तो लेबर एनी लेबर एनफोर्समेंट स्क्वाड नहीं देखु केवल मीडिया को डाकिकी चढ़ाऊ करछोती सेतिकी किंतु कला बजार ए पर्यंत आपण देखंतु गैस सिलेंडर समस्त घर पुआ से केमिति बिक्री होउछि देखंतु ये सब चली थिला किंतु आउ चलिबो नाही मोर कहला परे चढ़ाऊ आरंभ हो जाइछि आज पर्यंत मु भाबुछि मोर देन 5000 सिलिंडर आमे जब्त करिछु सीज करिछु कला बजार जो मान करथिले सिलिंडर जब्त होइछि तेणु ये प्रक्रिया आरंभ होइछि टिके वेट करंतु तथ्य धरंतु जणे जणे पचारंतु नहीं मिलिबो एठी अफसर माने हमर कंपनी रो अछंती मो पाखरे बसचंती से माने मध्य कहि परिबे कौन सी प्रॉब्लम नाही कहली परा अनलिमिटेड आपण जन स्टूडेंट आपण आसीबे आइडेंटिटी कार्ड देखै कि नेबे नो लिमिट सर जे एजेंसी माने कला बाजार लिप्त रहउछन्ती सेमान को आगामी ब्लैक लिस्ट एजेंसी माने जे लाइसेंस नै छी जदि कला बाजार लिप्त हबो ता लाइसेंस रद्द हबो किंतु जो माने लाइसेंस नै नाथि ब्लैक रानी बिकुचंती ताको विरुद्ध रे केस हबो ताको विरुद्ध रे केस हबो लेबर देखंतु स्टूडेंट्स मानु को फैसिलिटी दिया है कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड बस वो आइडेंटिटी कार्ड गोटे दरकार तमे भारतर नागरिक ये आइडेंटिटी कार्ड टा दरकार ना तो आधार कार्ड किसी न दबो वो बोलते हैं इंडियन गैस का सर्विस थोड़ा लो है अच्छा नहीं हो रहा है सर्विस थोड़ा ठीक करिए इसमें जो भी स्पेसिफिक यदि किसी एरिया का है या किसी डिस्ट्रीब्यूटर का है ऐसा आप हमको सूचित करिए हमने भी अपने यहाँ से स्पेशल स्क्वाड बनाई हुई है और कौन सा जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है ये डीलर का नाम बताइए डीलर का नाम देखेंगे बताइए हम इंस्पेक्शन करेंगे और हम लोग कुछ जाके भी कर भी रहे हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा रेट डाली है पिछले 8-10 दिनों में तो बहुत रेट हुई है और इस तरह के सभी लोगों को पकड़ा जा रहा है और ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं उसके ऊपर हमने भी काफी एक्शन लिए एक एजेंसी रो कोठी डिपो जानु ना हम जदि पेट्रोल पंप गुडा को अछि विभिन्न कंपनी रो पेट्रोल पंप गुडा के माध्यम से बिजली कोन असुविधा होता किछि रो साइड तो सर सुनो तो जो कार्य परिस्थिति भली स्थिति को तो हम बिकिबा लोक सुविधा करबा ठीक अच्छी से उड़ा विचार हमें सेटा विचार करिवो किंतु वर्तमान आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे कुछ रखवा दे सिलेंडर ऐसा कह रहे हैं ठीक है ये भी हम ठीक है बिल्कुल 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 हम जब कैंप लगा के दे सकते हैं तो पेट्रोल पंप भी हमारे पेट्रोल पंप पे हम वहाँ रखवा देंगे अलाउ है गला से पेट्रोल पंप माने ये कर देवे